به کل مردم عزیز، مردم تاجیکستان و ملا ایشون مخصوم عرقخر پیونسکا دیسکامان تاجیک خالق ازبک لقای قطغان لولی تبور عاقبت کاراتون دیدین همتون. عاقبت فهمیدین که چی شد؟ کار بر کجا رسید؟ امروز داد وای میگه نه انا بگه میدوین خودتون میزنین. دیگر یک پرنده یافت نمیشود که در بالای سر شما بشینه و یا دونه چرچر کنک. این همش عاقبت یک کتازی و یک کنازی است. من راستی همین روز خیلی بگیم در این مسئله فکر کردم. چرا روز آمد بالای سری ملت، بالای سری خلق چی شد؟ چی به این مردم یک شیده نمیتونن؟ سبب چی باشه؟ گفتگی سوالادا بگیم که امروز برای خودم سوال دادم و خودم جواب گفتم با سوال خودم. امروز دیگر همه سوخت، واقعی سوخت. با جای اومدیم رسیدیم که این ملت دیگر جمع کرده نمیشه. یک خلق تاجیکستان جمع کرده یک کرده سر یک مسئله نمیشه. ولی کجا رسه او طرف؟ حتی که در خودی همین اروپا بدگی خلق جمع کرده نمیشه. باوری مردم از یک دیگر به درجه موندگی هست. به درجه موندگی است از یک دیگر. با جای اومدیم رسیدیم که دیگر فرزند به پدر، پدر به فرزند باور نمیکنه. واقعا بگیم همین قدر دا ما همین چیزا دا اومدیم رسیدیم و همین چیزا را بگیم که زسلوجیت هم کردیم. امروز نمون هر یک کاری که ما کردیم، یک کتازی، یک کنازی، ایمونا بگیم که به حیث یک انسان، به حیث یک هموطن قبول نکردیم و بالای یک دیگر توف میکردیم. گویا که یکی ما از کونی اولیا به دنیا آمدگی باشیم و دیگریمون از کونی خر. یکی را ازبک گفتیم و دیگر را قلق گفتیم و سیمی را لقای گفتیم. در روسیه اومدیم یک دیگر را کیدت کردیم با امید 4 تنگه پول. با امید شکم شده ملاها خلق عادی را کیدت کردن. یعنی دیگر دروغ و دروغ و دروغ و دروغ و دروغ اومدیم بجای رسیدهیم که باور کنین دوستای عزیزم
баъзан ҳолат мо дига баргашта миллатшиданда бигем ки инсон дигар шак мекунад ки мегӯем мо дига намешем мегӯем яъне то ҳамин дараҷа омадааст 10 соле ки ҷавоно зиёда аз 10 сол мешавад ҷавоно бигем ки мардум баъзан аз ҷавоно баромадан ҷон доданд бародар доданд модара аз даст доданд аммо ин халқа фаҳмонданд гуфтанд аз ватан беватан шиданд тамоми чира гуфтанд аммо як гурӯҳ ба ном амнияти мо ки дар тоҷикистон дорем барои шикам ҳам ватана мефурӯшанд ҳам модара мефурӯшанд ҳам миллатша мефурӯшанд омадан дигар ҳамаро фурӯхтанд имрӯз эмомалӣ раҳмон уверина озодона нотарсида любой тасмима болои сари мардум дилхоша ки ӯ дар қонун аст нест дилхоша болои сари мардум қонун мекунад чизе ки имрӯз тоҷикистон зиндагӣ дорад 10 миллион инсон ба хоҳиши як одам зиндагӣ дорад чизе ки ӯ мехоҳад чизе ки кайфияти ӯ даҳаст яъне то ин намуд бигем ки омада мардум чизе ки ӯ мехоҳад унамуд зиндагӣ мекунед яъне ба дараҷаи уверина болои сари шумо қонун қабул мекунад хоҳиши хеча қонун мега болои сари шумо бовар кунед дӯстои азизам ин я ногуфтанӣ аст ин такрор намешавад ҳамин тамоми мардуми тоҷика ба зону шунонд тоҷикистона чи қалиқ бошад чи лақай бошад чи қатаған бошад чи тоҷик бошад чи лӯлитавор бошад ба зону шунонд имрӯз сухани эмомалӣ раҳмонда тоҷик хиста рафта даст ба румол ё даст ба эзори зани тоҷик мерава мезанад бовар кунед ин мегӯянд ки зоғ чашми зоға мега кит намезанад зоғ дар асл як паррандае ҳаст ки аввалин ҳар чида ки ҳамла кунад чашмишда ҳамла мекунад яъне чашмиша мезанад не ки дар ҳолати агар байни худошон ҳамла шавад чашми якдигариша намезанад агар имрӯз мо тамоми ҳайвонҳоро мисол биёрем инсон не ҳайвона агар мо мисол биёрем тамоми ҳайвона имрӯз хафа нашен халқи тоҷикистони мо аз тамоми ҳайвон гузаштем рекордсмени ҳайвонҳо шидем он коре ки шумо мекунед ҳайвон дар ҳаққи як ҳайвони дигар ҳамин кора карданда ба ҳамун ақли ҳайвониш равона мебинад аммо шумо тоҷикистониҳо мову шумо
дигар аз ҳамун марзи ҳайвониам гузаштем рафтем. аз марзи ҳайвонӣ гузаштем рафтем. дигар ман наметавонам ки барои шумо хара мисол биёрам, сага мисол биёрам, пишака мисол биёрам, дигар зоғ мисолтон биёрам, барои он ки зоғ шояд дар ҷанги ҷанҷолаш тоҷикистониҳоро мисол биёрам ки мисли тоҷикистонӣ накард. гуфта шояд зоғ. ҳайвон шояд дар байни якдигариш ягон баҳси нофаҳмӣ шава, шояд ҳайвон тоҷикистониро мисол меёра ки ту тоҷикистонӣ шидагӣ мега. ту дигар раҳм надоред на дар отат, на дар очат, на дар бигем ки заифҳои он кишвар, на дар бигем яъне на қадри модар дар он кишвар мондааст, на қадри зан мондааст, на қадри мард мондааст, на қадри мусафед мондааст, на қадри дин мондааст дар он кишвар. ҳеҷ дигар нест. ман дар дунё худ ман бединтарин одам ҳисоб мекунам дар дунё, барое ки ман ягон дина признават намекардаги инсонам. не ки ҳар як инсоне ки як дина эътироф мекуна, ман хотири ҳамон инсона нафсша бигем поймол накунам, ман бигем ки эътироф мекунам дар пеши ҳамон инсон. не ки имрӯз аз манам бедин инсон будааст дар рӯи дунё, ин Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукуматаш, инами бигем ки атрофиҳош ва ба ном ҳамон амният ва ғайраҳош. мефаҳмед намеро? ба дараҷаи ин мардум тарсончак будастиянд, ба дараҷаи ин мардум рих будастиянд ки дигар ирамо ба гуфтан, ба ягон мисол овардан, дигар аз тамоми мисолҳои рӯи дунё халқи Тоҷикистон биромад бирафт. биромаданд тамом. наметавонем дигар ирамо ба ягон ҳайвон мисол кунем, барое ки он коре ки мардуми Тоҷикистон дар ҳаққи якдигариш карда истоданд, ягон ҳайвон ин кора намекунад. мо дигар наметавонем ягон ҳайвона мисол биёрем. ҳадди ақал ки ту мисли ҳама ҳайвон шидӣ гуфта не. мо тамоми ҳайвонҳоро гузаштем уже. мо рекордсмен шидем дар ҳайвонӣ, хусусан ҳукуматиҳо, ба ном ҳукуматиҳо. ин яке аз авон масъалаҳое буд ки мо шумо худомона ба ҳамин рӯз овардем, расондем. дар хади Россия истода ва намун муллоҳое ки буден ку рафтен Россия, корои Эмомалиро осон карден, барои Эмомалиро шанс доден, барои равон кардани мурдаҳо ва ғайра корҳо биромаден тал биден. шумо махсус роҳи шидагӣ буден. мо ин чиза ҳамаша хит кардем ки киен шумо, чиен. махсус шумо ҳамин корҳоро анҷом медоден то ки бигем ҳамон кори Эмомалиро сабук кунен. ина имрӯз ҳамон ана омад гиребони худотона қапид. ӯ рӯз дар тикток суҳбат доштам. як бародар аз Бадахшон аст, бо ном Кошонӣ соҳиб, оғои Кошонӣ. ӯ муовини ходими халқ аст, ҳамин ходими халқ ӯ муовин аст. маро таъма кард ки раис соҳиб барои сатр бояд гап зад, барои дин бояд гап зад. ман гуфтам, ман фикр кунам ман бединтарин инсон ҳастам дар рӯи дунё. не ки ман 10 сол шид дар ин масъала гап мезанам. 1 солу 2 сол не, 10 сол мешава ки ман дар ин масъала бигем гап мезанам.
10 سال میشه ما برای سطرم گپ میزنم، برای نمازم گپ زدم، برای مسجدم گفتم، برای اذانم گپ زدم، برای تمامی چیز برآمدم. گریبان امام علی را گرفتم و تا امروز هم گرفته ایستادم گریبان امام علی را. اما دوملا چیکار کردن؟ دوملا خستن گفتن که شما با اونا قوش نشین، اونها خوجه های خارجی دارن، اونها از خارجه پول میگیرن تا که تاجیکستان آرام ما را نارام کنن. یعنی در سر ما خستن این تهمت زدن، در حالتی که همون دوملا در وقتی از آن من کرد من برآمدم نوار کردگی هستم، گپ زدگی هستم در باره که مثال اعتقاد انسان ها است، نباید تی کار کنی. همون زمانی که ایده من کرد گفتم تمامی چیزی که مردم مسلمان اعتقاد دارن بگیم که اعتقادی اینا هست، من در این مسئله ها هر یک تشته برآمده خود ما یگان تایره سبلودت نمیکنم، یکی برای خاطری که مردم تاجیکستان یعنی این چیزها را سبلودت میکنن. من خاطری مردم تاجیکستان در این مسئله برآمدم، هر یک تشته گپ زدگی هستم، هر یک تشته. شاید صدها جوان گپی مرا گوش کرده همون شب و روز بگیم که یک میخواستن که یک جنبش کنن، یک کار کنن، یک تظاهرات کنن، طلب کنن. اما وقتی ایشانی حاجی میرزا، مولوی بختری وقتی برآمدن گفتن که اونا از خارجه پول میگیرن، برای اونا ما در حق جناب عالی دعا میکنیم، اونا منفیت میخواهند، اونا جنگ میخواهند در تاجیکستان. ما سال 90 دیده بودیم، شاید هزارها جوان دیگر شست شکست. گفت شاید همین مولوی راست میگه، شاید او هزارها جوانها از من دیده بیشتر اعتقاد داشتن در او مولوی باتکسی بختری، مولوی حاجی میرزا، مولوی دیگریاش دا شاید باور داشتن، اعتقادشون در او زیاد بود. وقتی که او گپ زدن زدن بیس که جای این حضرت گپ زدیسته، گپی حضرت بالاتر از یک گپی گفتی همو گپ و نمو یک خلق است. هزارها جوانو را آتش خاموش کردن، این همین مولوی ها کردن. خاطری چی؟ خاطری شکنبه و خاطری کیف قچاق گرم داده شده دینم فروختن، وطنم فروختن، ملت بدنشونم فروختن. اینا امروز هریتش. من گفتم دیگر باز چیکار کنم عزیزیات؟ نمیشه و 24 ساعت ما ببرم در اینترنت ما در اینترنت بجکم حاجی میرزا دسه تا زن در قچاقش یا شکوش گرفتگی از پول صدقه، یا مولوی باتکسش از پول صدقه، خیر صدقات هر سال 3 بار حج رفته اومدن، کیف صفا کردن، 3 تا زن دیگه گرفتن و دیخ کردن و ملت تدرج کرده بگرده. نمیشه دیگه ما بشینیم در اینترنت بگیم که در همین یوتیوب گپ زنم روزی دروز. 10 بار زیاد و چای مرا عدل بردن، یک تد گپ زدین، یک تد برآمدین. برای مرا اوچای ما از تمام دین دنیا بالا است. میفهمی نمیره؟ 10 بار زیاد کمپیر 70 ساله را کشاکش کردن بردن، یک تکه گپ زد یک کس نه. همه خاموشه. عمر علی از پشت شما جانش قربانی کرد.
چیکار کردین یا تظاهرات کردین گپ زدین در جایی نه کدومیت کردین ده ها جوانی دیگر را اوچوشونا давление کردن دلش چی کردن ترسوندن بگیم بالای سرش همون ظلم آوردن بیچاره طاقت نکردن کسل شدن مردن کدومیت گپ زدین کدومیت برآمدین کدومیت چیزی گفتین کدومیت یگون کار کردین نه 10 سال زیاد میشوه یه بار هم ستاتیستیکای کانال دا بدرو ببین زیاد جا نره هموطنم نه همی ستاتیستیکا را بدرو ببین تمام خودت خلاصت برو انا بعد از یه بار بدرو ستاتیستیکای جانانی بوتیکسا بدرو ببین ویدیوشا تماشاشا ببین لایکاشا ببین کامنتاشا ببین یا که یک قانچقی که کنلیچ کداگی در کیم که جو در مسکو و در کیم که جو خیساز چورتا بیمانی یک نمیدونم یا باینی پوشه یک پیشی برشای نشان دادگی از در نوارش تو 10,000 مدروین در افیر میشینین ساعت 3 شوای 4 شوای ما هم کایکی شکنی بدروم یا تیک توک میدروم که چیگه پای شیشتگی های دخترهای توجیگ از این طرف خونا دارین 10,000 8,000 4,000 5,000 شیشتگی گفتی همو گپا گپی بیمانی گوش دارین در اینجا کی گناهگار است در اینجا کی شما را باید دفاع کنه جانون لو یا اونا بابای قندی دیوانتون کی شما را دفاع کنه باید شما خودتون دیوانگی خواسته ایستادین شما خودتون به طرف اینا دیوانگی رفته ایستادین شما را کسی مجبور نکرده ایستاده است کم ترک بشینم در اینجا با خاطر شما کی باید شما را خلاص کنه وقتی که یک اپوزیسیا یک جوان میبروید تمام زندگیش قربان میکنه میبروید از کمبودی و اون چیزی که میدونه و شهرناکی و جهانبینی سواد او جوان تا جای لازمی است که دیده ایستادهش چی شده ایستاده است آینده تاجیکستان 10 سال پیش اینه روزاتون ما 10 سال پیش گفته بودیم شما دا که روز میشوه میاد در پیشت زن تلیچ میکنه بسم الله 10 سال پیش گفته بودیم اینه میگه پا شما دا روز میشوه در پیشت زن تلیچ میکنه امروز شیده ایستاده است میاد زنی سری زن تلیچ کده ایستاده یا نادرست بود میبرومده نبیرای ونگا میگفتین میخندیده خندیده نکه امروز خندیده استین علمو گفتگیم شما در 10 سال پیش روز میشوه خوخستونه پولاکی میکنه برای زنت قطی خوخست کردن امام علی میره اجازت میگیری که تو امشب قطی زنت خوخز میکنی و برای او پول میسپاری با نلاگ میسپاری برای خونه خوخز زنت میفهمی امیره ولی باور نمیکنیش دم کمی دیگه طاقت کیش هم میویه بلوی سرت میخیل نیست کی شما را دفاع کنه شما را دفاع کردگی انسان شما دوخ نمیکنین در اومده دیده یا لایک مونده یا یک فکر نظرتونه بنویسین یک فیکی قطی شما دوخ ندارین نمی قدر میفهمین
شما در کجای در کانال بیناموسی باشه و اوجا باشه. برای این در اوجا نمیدونم یک خیلیش مرد و طرفش زن برامده نمیدونم فلانم در دهنت نتری میکنم ای مرم فوریده استای بیو مرا قتیم خو که یا مرد ایخچه زن کدگی. برای این یا بار نوار شبه بینین چند تا تماشا داره. قریب میلیون پراسموتر داره، 700,000 800,000 900,000 پراسموتر داره. تمامی نواری ما را ببینه 300,000 زیاد نیست پراسموترش. 10 ساله نوار را ببینه ولی 300,000 شدگی نیست. کی شما را باید دفاع کنه؟ شما تو کی خیلی گفتی همون گپو ارکه شدگی که باید شما را یک از دفاع کنه، یک از شما را باید نان بده، یک از باید شما را نمیدونم سرتون سیله کنه. دوی ما شما بگناهین. نمیگین اگر نو خچه زن که اگی بچه ها را بیا یک شما را دفاع کنه. برین پادپیسکا کنین بشینین تماشا کنین دفاعتون میکنه. شما اوجا قونته تماشا کنین اینجا زناتون لیچکه دیستن، خواهراتون لیچکه دیستن. مرحمت کنین. همون گنرالو بدن، دواگری پشتیبانی امام علی رحمان، همون پروکورو بدن، سودو بدن، سودیه ها بدن، مله ها بدن، دیپوتات ها بدن، مینیستر ها بدن. که جو شیدن همو همش یا تای زمین یا درنی زندان یا که یا کم که جو دا گریخته رفتگی مشوری شیدگی خب میکنن. خلقای اگر پی خوب دارن این گپی روبا میگفته. روبا است که روبا میگن که روبا میگن که روبا می اومده در بین شدگور دنبای گوسفند میدیده است. قیروق میگن خلقا را. دنبا میدیده است در بین شدگور استودگی است. میفهمی؟ بعد روبا ایس میرفته همین یک میخوردنیش میومده ده دیگه توقت نمیکرده است. نزدیک میشده است قفا میشده است قفا. بعد میرفته است بلو یا بلندی ده میشته است دنبا را نگو کرده میگوته است که بر بالاسو بلمسه شدگورگه قیروق نقلر. میدی؟ یک بلوش نباشه اگر در درونی میدانی دنبای گوسفند چی میکنه گفته است. اینجا همین قبقان است. نیکی نوسی روبا زوری میکده است. میشیشته است هم چیزی باشه نباشه میرفته است هم میگفته است هم میگریزم که میگرفته است که هم فکش میزد است قبقان. بعد در تای قبقان موندگی بعد خودش خچه میگفته است که ما گفته بودم که ترا بیفایده در بین شدگور تر دنبای گوسفند نمیمونن. امروز خلق تاجیکستانی ما نموشیدگی است. خداشون همه برن در قبقان میزنن. بعد میگن که ما گفته بودم که اما از قفا اومدگی در درس نشیده ایستاده است. من میگم یگان حیوان قطعی دیگر خلق تاجیکستان ما سرم نمید کرده نمیتونم برای که در بیعقلی از همه حیوان ها گذشتیم رفتیم. دیگر نیست او حیوانی که ما سرم نمید کنیم یعنی مقایسه کنیم که بگیم که مثل ما حیوان نشده گفته. سگ هم گذشتیم، خر هم گذشتیم، گاو هم گذشتیم، گوسفند هم گذشتیم رفتیم. تمام اینمی حیوانات موش هم گذشتیم، خوگ هم گذشتیم رفتیم. تمام اینمی حیوانات را گذشتیم رفتیم. ولی یا تشو کرده است در ترکیه در کجو یا تدگیش در کم کجو بدرو یا نوار شا ببین. بدرو خودت برا بدرو ببین چند تا پراسموتر داره. ای شوی ما پیراموش از پولدار است. امروز او ناموسی تا است. هر یک جوانی تاجیک وقتی ناموسی تو برای 4 تنگه میروه خچه در یک کسی دیگر میفروشه. برای 4 تنگه میروان در خیتایی میتنش. برای 4 تنگه میروان در یک ملت دیگر میتنش. برای 4 تنگه میبروران در یک کشور دیگر میتنش. برای پول شده.
мефаҳмӣ намера ва тоҷикистони хидиши ҷамондагӣ мебуроранд. Инами мешава обрӯ ту. Инами фурӯхтани номус аст. Ҳеҷ вақт нагӯем ки дигар мо номус дорем. Номус дорем. Шумо номус медоштем, пеши раҳи ира мегирифтем. На ин ки даромада дар комменташ дар тиктокаш даромада шишта вақти ӯ намедонам аз фалону фалону байни поову синаош гап зада истодааст, ту кайф када дар уҷа бихандӣ бести. Инаи беномусит аст. Инами беномусит инами аст. баъд кай инқилоб мешава мегӯй? Кай инқилоб мешава? Ҳеҷ вақт намешава. ҳеҷ вақт. мефаҳмӣ амира? барое ки ту лави ҷонон тамошо ку бира. Инқилоба кӣ мекуна батра? Кӣ бояд ту да инқилоб куна битаву ту бихӯри хов равӣ? Ту ғулом бошӣ, бояд касе тура наҷот бита. мухел аст? Ту дар и аҳвол бизанӣ, бояд кадоми ту да инқилоб куна бита. Ту кадом бачаи хоҷае ки як кас ҷонша фидо куна барои ту? Ту бира куни ҷонону намедону лави ҷонону куни нав бевои дигара тамошо ку дар тикток бишӣ ва каси дигар бия барои тура инқилоб куна бита. Ҳамхел аст? касе дигар ҷонш хати риск куна, модараш хати риск куна ва ту кайф када дар уҷа гуфти ҳамн гапу лави ҷонон тамошо ку. ё намедону ахмақи бобои қанта бира тамошо ку. ё уна мугамбота фангфангша бира 300,000, 500,000, 700,000 то 1 миллиона бирен ура тамошо кунем. ва касе дигара бо тама кунем ки кай шумо инқилоб мекунем гап мезанем. Кияи шумо қарздор аст? Кияи шумо қарздор аст? ана ки имрӯз мекашен лави кунтона ки сатри зан ма гирифт, сатри хоҳар ма гирифт, сари хоҳар ма лич кард. ҳолиам барои баъзе миллатҳо ва мардуми мо баъзеош ҳолиами дарс шидагӣ нест. Ман мефаҳмам ин шояд чорта ҳамон кайфушкаи дискоман, массажистка, пассажисткаву ки шав дар дискотекаву рӯз гуфти ҳам гапо ба номи массаж уҷа сасаж рафта истодааст. ӯ просто массажистка навиштагиа, дар асл бояд сасажистка бинависа дар уҷа. дубаряк себаряк гуфти ҳамн гапо шапошап доранд дару комнатаҳо. Кӣ рафта истодааст дар ҳамҷо? Ти беномус рафтести ҳамн корда. Ту рафтести. мефаҳмӣ амира? ё ти беномус рафтиу нав Россияда бевои уруса гирифтиву 100 килоаву 180 килоа бевора шумо рафтен гирифтин. Кӣ рафт гирифт? барои чӣ гирифтен? Аввалин проститутка шумо мардҳо ҳастед. аввалин танфурӯш шумо мардҳо ҳастед. медонем барои чӣ? барои документ чида дар уҷа шумо худотона фурӯхтагӣ ҳастед. фоҳишаи аслӣ шумо мардҳо ҳастед, на занҳо. аз қафои шумо и занҳо рафтанд. ман ба баробари шумо то имрӯз муҳоҷир ҳастам. ба баробари шумо ё ман дар Россия зан гирифта наметонистам, ё ман дар Аврупо зан гирифта наметонам, ё ман наметонистам барои документ бирам дар Россия зан бигирам, худфурӯшӣ кунам, танфурӯшӣ кунам, фоҳишагӣ кунам, барои як коғаз худма бирам бифурӯшам. бигӯ ма да похӯре нестем, ма як қалағам оқинам се равно Тоҷикистонда ма да ход нест гуфта. ва надоден барои мардум. барои на уйғур ход доден, на ургутӣ ход доден, на қалақ ход доден, на лақай ход доден. ҳамчор предатель ки хича тоҷик када омадагӣ аст, бигем қатори хитон қабулш кунен ура. мо предателҳоро қалақам ҳисоб намекунам. ман намедонам лақайҳо ака лақай бародарои лақайҳо чӣ хелера ҳисоб мекунанд, чӣ хел намекунанд, ҳамон предателҳошона. ма предателҳои қалғоро қалғам ҳисоб намекунам ки рафтан барои вазифа шида миллатшона фурӯхтан омадан.
ман қаллиқ истода ба ҳамин миллати қаллиғем ман тоҷикистониям. Та агар хоҳӣ бародар бугӯй, мара ҳамватан бугӯй, мара қаллиқ бидагима эҳтиром кӣ, мара ҳурмат кӣ, қаллиқ бидагима. Ман она вақт тра ҳурмат мекунам тоҷик бидагита, ман она вақт тра ҳурмат мекунам лақай бидагита, ман она вақт тра ҳурмат мекунам лӯлитабор бидагита. имрӯз доду вой дар осмон. Чӣ зано проститутка мешаванд, зано ҷалаб шидагиянд. Мардҳо шумо давно ҷалаб шидагӣ будед, давно проститутка шидагӣ будед. Зана дар Тоҷикистон монда омада хотири паспорт. Ман ҳазортата меорам мисол. Рафта зану тонқати развод када, фиктивни яъне ки документи развод када омада ба урус чӣ кадагӣ, ЗАГС када паспорт гирифтагӣ. барои хотире ки ман патент наспорам, корум соз шава. Кадомит паспорт гирифтен? Ягон госдумада кор кардем? Не. Ба паспорти Русиям да стройка кор кардӣ, ба паспорти нам Тоҷикиям ба стройка кор кардӣ. Ё ман наметонистам паспорти дига давлата бигирам. Ман метонистам паспорти Қазоқистонам бигирам, ман метонистам паспорти Россияам бигирам ва имрӯз ман метавонам ки паспорти Аврупоро бигирам. Шаҳрванди Аврупо шавам. Мисли шумову дигаро омада хидма фурӯхта не, занг гирифта рафта як бевара гирифта 4-5 гудакш қати нигоҳ карда таре не. Мардонавор ки омадам, мардонавор намиҷа бигем ман метавонам бигирам, не ки нагирифтам то имрӯза. Ман хатшам омадагӣ аст, бимонам нишонтон будам дар фейсбукам ки муҳтарам фалоне Астанаев фалони мисол шумо метавонед ки озодона дар шаҳрвандӣ биспоред хитона. Яъне шумо официально 10 сол мешава кор мекунед, барои давлат налог меспоред. Яъне ҳама ягон қонуну қоидаи бигем чира вайрон кардагӣ нестен. Шумо ҳаққи шаҳрвандӣ шидан доред. барои чӣ ман нагирифтам ира? барои чӣ ман қаллиқ тоҷикистонӣ ватанма нафурӯхтам? алиш накардам паспорти ватанма ба ягон паспорти дигар, ҳатто ки ба паспорти Аврупо баъзеҳо мечтат кардагӣ хоҳанд ки дар Аврупо бираванд. Тем более агар Аврупо бигӯяд ки любой тоҷикистонӣ бия паспорт метам ку ба фикрам дар Тоҷикистон одам намемонад. ҳозир Аврупо бигӯяд ки шаҳрванди Тоҷикистон метавона озод падават кунад дар шаҳрванди Аврупо. ман фикр кардам ягон одам дар Тоҷикистон намемонад. на милиса дар уҷа мемона, на духтур мемона, на мулло мемона. як каса намеояй Тоҷикистон. хона ва дара мефурӯшанд ку меоянд то ки шаҳрванди Аврупо шаванд. хона ва дарошона мефурӯшанд меоянд. фақат раҳ пулӣ боша басай то намиҷа гулакош қати меянд бигем ки шаҳрвандӣ метаванд. 5000 гуфт, 50000 гуфт, 50000 шаҳрванди Тоҷикистон Аврупо омадагӣ аст. шумо фикр мекунед 50000 сиёсӣ ҳастанд ҳамаш? Не, боша 1000 таш сиёсӣ аст. 49000 дигар ё сиёсӣ нестанд. то хиср хиштоманошона гирифта омадагиянд ё сиёсианд? Не. ولی امروز پگا همشون میگریزن میان ما را در تاجیکستان هم قانون امامعلی را میگیرن میان که ما را سطرمون نمیمونن، زنامون سطر کنی نمیمونن، ما برای هم در تاجیکستان زندگی کردن نمیتونیم، ما را در اروپا قبولی بدید، ما در اینجا میمونیم. خیلی است. خدا رحمتی بابام میگه یک سگ داشتیم، بسیار سگ گیرنده. او سگ مرد. او سگ بردیم در پشتی کوه، یک کوه بود، پشتی همون
او طرف شده پرت افتیم در یه میدان. ده هفته یگان آدم همون نمیرفت برای که بیشتر سگ گیرنده بود. میترسیدن از مرده اون همون سگ. ده هفته میترسیدن آدم. بعد فهمیدن که اون مردگی های بعد آدم ها رفتن. ده هفته میفهمین؟ بعد این مردنش ده هفته آدم ها از او سیاستی او سگ میترسیدن. امام علی بمبره 20 سال دیگه از سیاستش میترسین. 20 سال دیگر تو این درجه شما را ترسان کردگی است. میفهمی نمیره. من بازم میگم تکرارا میگم ما بلچکی خیلی بگیم که چیزایی نیستم. یکی که تو که او را اعتراف داری من تو را اعترافت میکنم. بله ما گرین دوست میدارم ملیت خدمت. ما بسیار سخت دوست میدارم ملیت خدمت. میفهمی نمیره. یکی بازم برای خاطر شما گفته ایستادم این گپا. اگر لیچ نه برای ما باشه برای ما را نه گرم است نه خنک. میگیره سطر نمیگیره چیکار میکنه میپوشه نمیپوشه کسی کدامی میپوشه خودش بروی دفاع کنه لیچ نه برای ما باشه. میفهمی؟ من بازم میگم که شاید بیخداترین انسان بدینترین انسان شاید ما باشم که من یک گون چیرا پریزنواد نمیکنم. قبول ندارم یگان تاش. اما نه قدر ریشه موندگی پیش از یک سلام 14 بار سلام میگوی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنا میدونم یک چیزای عربی دیگه میگیم باز یک چیزای عربی میگیم باز سلام میگیم با عربی میگیم باز سلام میگیم با در آخرش اما بعد میگیم بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته سر میکنین گپاتونه. کجا دارین شما؟ چرا نمیبروین؟ کنی؟ همه مسلمانیتون همه همو دینداریتون همه است. دعوا دیگه از این چیزا نکنید. کنی حاجی میرزا ایشانی بود کجا دایی؟ چرا مشواری خاموشین؟ چی به گم نمیزنی؟ چی به مردم به تظاهرات چی به نمیبروین؟ دخ ندارین؟ میگفتیم که اینا از خارج پول میگیرن. ساعت یکی شب است. من نو همه را محکم کرده خونه اومدم. 15 ساعت در پام چخت ایستادگی کار کردگی هستم. از خارج پول میگیرم. من رنگی تو صدقه خر نیستم که صدقه بخرم. زدی صدقه را از پشت صدقه 4 تا زن 3 تا زن گرفتین 5 تا زن گرفتین چند تا دیگه پینوانی زن ها گرفتین بالای دستی آدما بدین بالای دسترخوان آدما بدین بهترین خوراک در پیشتون بود. این همش از نام دین بود. اگر که همچون انسان ترا این چیزا میموندن ترا خیلی بالا گذر میکردن شاید مرا میکردن هم تری بالا گذر یا دیگر کسا میکردن. چی به این مینت را میکردن؟ برای از خاطر دین میکردن. که جا شدی مشواری با جا شدین امروز؟ چی به مردم برای تظاهرات دعوت نمیکنین نمیخیزونین مردم؟ جا شدی باز ما دفاع کنیم باز بخیزیم بگین که اونا از خارج پول میگیرن
اونا تاجیکستان را ناآرام میخواهند شوند. انا که آرام بشینید، انا نو آرام شدستین. اولی اولش است، ولی با دوام داره، ولی دوام داره. ولی اشته خب کنید، از اون خب کردین، ماچتو را خب کردین، 18 ساله خب کردین، حجروی خب کردین، دیگرش خب کردین، سیمش خب کردین، ایده دسترخونتون را قیچ کردن، خب متر کردن، خب کردین، اوستو اومدن من کردن، خب کردین، سطرو را من کردن، خب کردین. یک قرق دیگه خب کنین. رنگ خیتای اوری در خیتای بسم الله گفتن در وقت اوقات خری یک کار کردن، اگر بسم الله گفتگیت اگر بفهمن، اوه تو مسلمانی راست کنسلاگر میره. برای کلمه بسم الله اوقات خوردن در بسم الله الرحمن الرحیم بگو، اوقات دست درست که اگر فهمن که همین کلمه را در اوقات خرید استفاده بردی، راست کنسلاگر میره. این همه روز بالای سرت میآید. مردم اویغور با درون دلشان بسم الله میگن، اوقات میخورن. حتی زوق قطعی را گفته نمیتونم بسم الله. برای یک بلاگر اویغور بود، من تماشا میکردم، خوراکا را همو چی میکرد، در یک نوارش بسم الله گفتگیه. میمکی موندگی است که برای کنسلاگر برای با زبانی خیتایی گپ میزنه. فقط اوقات را реклама میکنه، اوقات نشون میده، اوقات گپ، اوقات میخوره. یا اویغور بچه است، من تماشاش میکنم. در یک نوار برای بسم الله گفتگیش خوردند. просто بسم الله گفته سرکردگی است. چقدر رو را کشاکش کردن که در حالتی که یا بلاگر است. بعد یامو توزی را دیگه بسم الله نمیگه. آخرون بسم الله گفتگیش هم بودگی است. ولی این روز هم بالای سرت میآید. از اون منشی نمازو تمام میکنه. نماز رفتن دالی جریمه میسپوری. اون مچیتی کلام просто برای реклама خیلی بگیم. خصوصا مخصوصا آدما میشوند برای گویا که تاجیکستان سید مکرم، ایشانی بوتیکس، ایشانی حاجی میرزا و غیره ها جمع میشوند. چند انسانو اون مچید برای همو است، برای اکسکورسی است. اون همو نماز میخوانند. شما دا دیگه اجازت نمیشه. فهمیدی؟ برای همو یا میخیزی خودت هر یکتت مثل من صداتا بلند میکنی، طلب میکنی، میبروی، میجنگی، کشته میشی، زندان میشی، اوچتا میبرن، اکتا میبرن میکشن، اوتتا میبرن میکشن. انامو میکشتگی تروریستو خطیت میبروی، جنگ میکنی، آزاد میکنی خطه آیندتا. یا اینکه مثل نمو اویغورها امروز پگه در تاجیکستان کنسلاگر برای مسلمانو شده میشوند. کنسلاگر любой та подозревать кард барои перевоспитание концлагер мебарад. дар концлагер зиндагӣ мекунӣ, аз худо пайғамбарат отказ мекунӣ, мефаҳмӣ? аз бисмиллот отказ мекунӣ, аз тамоми чиз отказ мекунӣ. уҷа имзо мемонӣ ки дигар ман ин корора намекунам. таълим ва тарбия додани фарзанд дар хона намоз хондан, мачиду субеста хонат да намоз хондан. яъне агар ин чизота биқапан рост концлагер мерай. фаҳмидӣ? мефаҳмӣ амира? анака ҳамватанам миёнта сахт бубанд, ё куни ҷонон оқибат тира тамоми ҳам аз и дунёву ҳам аз боварии ӯ дунёд мемонона, ё ки куни лави ҷонона як тараф мемонӣ, адписатса мекунӣ ва аз тамоми ҳамун девонаҳот,
подписаться мекунӣ, шави рӯз дар тикток духтарои бемаънӣ да шишта лайк зада гил зада намешиниву 4 танга ёфтагита гил харида миёнта мебандиву мардонавор номуста лави ҷононаневу номусу зану хоҳару очата ҳимоя мекунӣ, мехезӣ дар майдон меброӣ. ин чизеро ки мо дарк кардем 10-12 сол пеш буд. мо 12 сол мешава ба тамому 60 шароити Эмомалӣ Раҳмоне ки дошт қатли киштораш мо истодем, фурӯхта нашидем. мефаҳмем моро? истодем ва омадем то иҷара. ин номаълум аст чанд рӯз баъди дигар кира мекиша, кира медизданд. не ки бимбирема, мо истодем дар роҳмон ва меистем. аммо ту худуда савол бите ябор ҳар як таид ки нами навора мебинӣ, ту худта савол бите. ба амеди куни ҷонон аз ватан мондӣ, ба амеди лави ҷонон аз дини имонат мондӣ, боварид. ба амеди куни ҷонону лави ҷонон мебиним гуфта сари хоҳару очаву занат личид. номусат Эмомалӣ Раҳмон личиш кард. қонун қатӣ. ура номуша қонун мегӯяд. фаҳмиди якам ватанам? мефаҳмӣ мера? ана ки бира куни ҷонон тамошо ка, лави ҷонон тамошо ка. ана ки бира ку турк да шу кардааст ку шави ховша ку турк чӣ хеле қатъию хов мекунаву саҳар мехеза нақл мекуна шумода. ишав чанд бор кардаш, чӣ корш кард ишав, чӣ падаркаш дод, шуш чӣ харид ба ура, ӯ меброра нишон мета. шумо бидроен коммент кунед, лайк бизанед, бидроен 100,000 200,000 300,000 уҷара бидроен бибинед. майли мегарден миён ки очаву хоҳару занотон ранги амолу желибли чидагиян. хиткадия личора тамошо мекунӣ, лавора бо тиксора тамошо мекунӣ, мегарди қафота ки хоҳарат, очат, занат, ҳама уже духтарат ранги амали чидагиян. фаҳмидӣ? шояд сахтат бираса и гап, не ки ин ҳақиқат дора. шуморо беномус кард, ҳамуно кард ва ҳушотон ба ҳамуно шид. гаштен қафотона ки дар ватантон на динтон мондааст, на имонтон мондааст, на я идтон мондааст, на я намозтон мондааст, на масҷид мондааст, на рӯзатон мондааст, на ҳаҷтон мондааст. ва имрӯз омадем нигоҳ кардем ки занотонам сараш лич, хоҳарот очотон занаш лич, сарашон лич. фаҳмиде? хиткади ёхия ана ки давомш бите бира тамошо кун. ана ки бира блогер тамошо ку дар Тоҷикистон ку кадомиш айфон мехара, айфон бозӣ мекуна, барои подписка мошинтон мета, поле чудес бозӣ мекуна, билет бихар 1000 сум да мошин бибир. ана ки бибир мошина. ана мошина мебирӣ, дар ӯ мошин дар баракат занат, очат қафода, хоҳарат ва ғайро сараки лич, камерада на ғалтаки румол дора. камерада ба ғалтаки румол дора, штраф мея ба хоната. ки ой на сурат қати румол дора. оли тари камероҳам насб мекуна ки дар дохили мошин случайна занат румол надошта боша. ана мошини ки да 1000 сум мебариш ку ба амеди дунё намедонам ғулом шидем. шумо ғулом шидем. фаҳмиде? ғуломи кас, ғуломи рус. бихе дифоъ кун. дифоъ кардан танҳо аз ма нест. дифоъ кардан ма хонаи худ ма дифоъ кардам, ту хоната бихе дифоъ кун. чӣ ҷони ту ҷон асту ҷони ма ҷон нест?
اینجا که طرفوش نگو. روی سلامت باشیم به هیچ نوشا نگو. ولی بعد سختی بعد میرسه میره. مردم ده، مردمی ایماندار ده. مخیل نیست؟ هموطنم تصمیم گرفتن در زندگی ای درد هست در خودت تصمیم تا بگی. من تصمیم خودم گرفتگیم. تصمیم من مبارزه است در ضد وطن فروش. ما برای وطن مبارزه میبرم. تو بخی برای دینت مبارزه تبر. اگر که غیرت داشته باشی. فهمیدی؟ زنده باش آمد. رویش که بینم بینندش چند قمی شود. подписчика бинем дар чандин сол 24000 подписчик. шумо дух намекунем подписчика карданда ё ки намедонам западло медонем ки инами 10 сол инами бача дар ҳамин майдон ҷангид, ҳаққи моро дифоъ кард, ҳаққи оиламонро дифоъ кард, ҳаққи фарзанди моро дифоъ кард, аз тамоми зиндагиш монд. наход мо ҳамира падешка накунем, дар бараш набошем. бари кида мести, бари мада набести, бари кабирида набести. уна хайна ма бединием, уна кабири исломӣ аст. бигем як ҳаракати бигем ҳизби наҳзати ислом аст. куҷо даи дар уҷа брай бести. ина гурӯҳи 24 мардуми мусалмонӣ демократӣ аст. марҳамат бара дар куҷо мерай мести, бари кида мести. уна ҳоҷи мирзо ғард гуфти ҳамун гапҳо намхелӣ бо динӣ аст. бари уда бест. бари кида мести ту? бари кида мести? ё бихи худат майдон бидро дар барат одама ҷамъ кун. кира дар бараш мести? дар бари ки истоданӣ? чӣ баҳона кофтанӣ? любой намудуш аст. нами бединиш мегӯй ина ма биё дар барам. исломиш мегӯй ҳизби наҳзати ислом. нахели малогиш мегӯй уна ҳоҷи мирзо эшони ботикас. нахели мусалмонӣ демократиш мегӯй ина гурӯҳи 24. чӣ хелиш дар кортонай шумода? чӣ хелиш дар кортонай? тасмим тахадад биги карочи. инаме бигем ки барои ҳиҷоб охирон ҳамун намоз, ҳиҷоб ва бигем масъалаи динӣ ҳамин охирон сухани маст. охирон гапи мае ки ман дар ин масъала гуфтам. ма дифои ма барои ватан аст. барои пешравӣ оянда экономика бигем ки бояд мардум ана зиндагиш хуб шавад. шароит, хона, дар бигем умуман кор, фаъолият, қадри инсон дар ин дунё. ма муборизаи ин дунёро бурда истодам. ватанма, ободии ватанма. ман барои ҳамин, барои динӣ не. динӣ кадоме мубориза мебарен? марҳамат, майдон озодай. фаҳмидӣ? зинда бош ҳамватанам. тасмим та худат мегирӣ, давом шуд. дигар ма дар ин масъалаи намоз, рӯза, ҳиҷоб ин чизҳоеро ки эмомалӣ чӣ кор мекуна намекуна, ма дигар дар ин масъала навор намекунам. ҳар чизе ки масъалаи ватан мешавад, экономика, ов задан, камбудӣ, набудани ҷойи кор, бехонагӣ мардум, азоб, кӯча, дар ба дар, муҳоҷират, ман дар ин масъалаҳо бештар гап мезанам. яъне тамоми ҳамин мавзӯи ма дар ин масъала аст. дигар корманди ЗАГС мега намедонам, дигар корманди ЗАКУН мега, дигар кадомиш мега,
гуфтан бигира. Ӯ проблемаи ҳама хели инсоно аст. Мара мегӯм хуб ин чиз дар оилаи ман дахл надорад. Ман як инсони дунявӣ ҳастам. бале, ман худоро дорам, медонам худои ман кӣ аст, медонам худои ман олама сохтагӣ аст, дунёро сохтагӣ аст. Ин қадар мору магазу паррандаву дарандаву чаранда як дайроро бира 1 миллиард намуд ҳашарот дар дуруни дайро дар дуруни ов сохтагӣ аст. мефаҳмед чӣ хеле худои бузург аст. ӯ худое ки ман эътиқодш дорам, ӯ худо дигар ӯ худои шумо придуматкардагӣ нест ки бигарда дами мардам ту чӣ кор кӣ чӣ кор накӣ, ита бишишти, ита бихӣ, ита нагуфтӣ, инаи калимаро нагуфтӣ, значит безебаи ман тра дузах мебарам, ман уҷа дузах сохтагим, тра месӯзонам, бо одамат мекунам, месӯзонам. И барои шумо аст. Ин фикрназарҳо аз шумо аст. хитон қабулш кунед, чӣ коре мекунед, намекунед. Ман қалағам. пеш аз ҳамаш ман як қалақ. Тамом. ман як қалақи инсони дунявиам. реально ман мегӯям. ман хеле чизо дар завқ ҳавасам надорам. нам хеле бигӯям ки бишӣ инаи тари бишӣ, инаи тари бихӣ, инаи тари кӣ, инаи тари кӣ. Не, ӯ аз шумо аст. придуматкардагӣ хитон аст. ман ӯ чизоро қабул надорам. аммо ба ҳар ҳол саломат бошед ва сарбаланд бошед. ин дар ҳамин хели масъалаҳо охирон навори ман аст. дигар навор намешавад дар ин масъалаҳо. тасмима ту бигир. ҳамин навора як 10 бор гашта гӯш кӣ, то фаҳмиданта ки ман аз аввал чӣ гуфтам ва то ҳозира. то ҳамаи гапҳои маро фаҳмиданта гӯш кӣ. агар нафаҳмидӣ гӯш кардан бигӣ, бо бигардон мон гӯш кардан бигӣ. пул намерава аст. ҳамун ҷононам тамошо мекунӣ. айда ҳамин навора гӯш кӣ, баъд мефаҳмӣ ки ман чӣ гуфтам, дар кадом масъала гуфтам. фаҳмидед? дигар саломат, сарбаланд, хонобод бошед ҳамватанои азизам. ба иҷозати шумо ман медурам ки як камтаракак истироҳат мекунам. бигем бо пагай паи зиндагӣ. воқеъ ба пеш. ё бирем куни ҷонон тамошо кунем, ё бигем ки навори инаи муборизаро, инаи бародароро тамошо кунем. ё дар бари бародаро рост шед, ё ки навори шӯи туркиш чӣ хеле қатишхов кард, ӯро тамошо кунем. фоида мекунад.